Meron. Ito iba. Ha? Hindi mo lang mga dapat na buwan. Sorry. Uy, nahulog si building. Yan. Mama, paano daw kung saro na orange? On a neck, and a stick, and a hat, and a hat, and a hat, and a hat. Ma! Ano ko kaya yan? Anong binibuild mo? Alga tong sofa? Bo? Building sofa. Bo? Ito na lang din. Build sofa. Alfred, chair. Sofa? Sofa yan. Sofa yan. Set. Mama, so yan ha. Kala ko mahulog mo sa bed mo. Mama, mahulog man ako kaya. Yeah, Remy, what's this? Mama, di mo ka. Ito, what's this? Mama, di mo na ano ko. Ito, ano pa itong build mo na to? Ay! Ano to? Ano to? Peace, Ha? peace, Ha? peace, Anong piece? peace. Bakla. Anong piece? Piece? Easy for me, for me Mama. One, two, four. One. Ano yan? Busog ka? Busog ka na? One, two, three, four. Four. One, two, three, four. Four. Punta na, be! Hmm? Sabi ko, gibunta na, be. Ano? Hindi. Ang ram. Train! Pag mayong train, Diyos ka. Train? Iyo, ano ka man, di ka na ka